Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin, dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sekarang kita tengah berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah mausiman lit-ta'ati wal ghufran, adalah waktu momentum bagi kita untuk melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Lalu dari ketaatan itu menjadi sebab bagi kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ibadah puasa yang kita kerjakan gersang dari ketaatan. Tidak ada ibadah kepada Allah, tidak ada kebaikan kepada sesama hamba Allah, tidak ada kebaikan kepada sesama umat Rasulullah. Maka ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak, kata Rasul, orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus sahaja. Maka ayuhan muslimun rahimani wa rahimakumullah, i'lamu wa tanabbahu inna liqa'ana bi syahri ramadana min a'zami ni'amillahi ta'ala wa min ajalli minanihi alaina. Ketahuilah dan sadarilah wahai kaum muslimin, bahwa perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan adalah salah satu nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai-sampai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak datang bulan suci Ramadan, Rasulullah memperingatkan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, Ayyuhan nas, qad azallukum syahrun azimun mubarak. Rasul bersabda dengan suara yang lantang, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang, telah datang kepada kalian bulan agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Maka ketika kita lihat dalam hayatus sahabah, para sahabat Nabi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, istiqbal Ramadan bisalasati asya. Fa ammal wahida yakni bil farahah, yakni para sahabat Nabi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, karena mereka pernah mendengar Nabi bersabda, man faraha bi dukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira, kata Nabi, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ayyuhal muslimun, namun yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah berikan kita ganjaran. Maka begitu pula sebaliknya, ketika kita benci dengan datangnya bulan Ramadan, atau kita benci dengan syariat-syariat Allah yang lain yang telah datang waktunya untuk harus kita kerjakan, kita benci, kita menggerutu dengan syariat-syariat Allah, maka Allah pun akan memberikan kita hukuman. Ulama mengatakan, man tasakhata aw i'tarada ala maji'in amrin min awamiri syariatillah faqad habita 'amaluhu wa batalat hasanatuhu. Barang siapa yang membenci syariat Allah, yang menggerutu ketika datangnya perintah melakukan syariat Allah, maka Allah hapuskan segala amal ibadahnya dan Allah batalkan ganjaran untuk segala kebaikannya. Wal i'azu billahi min zalik. Maka saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah
kita jalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan jiwa yang ridha, dengan niat yang murni dan dengan hati yang bersih, supaya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadana," wa fi hadis ukhra, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang dia qiyamul lail, melakukan salat sunnah di malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan kemurnian niat karena Allah, maka perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata ghufira dalam ilmu nahwu kedudukannya adalah fi'il madi majhul, artinya ini kalimat lampau pasif. Sedangkan dalam kajian ilmu balaghah, kata ghufira kedudukannya litahaqquqil wuqu', artinya ghufira pasti diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, yakni orang-orang yang berpuasa dan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan kemurnian niat. Dan makna secara keseluruhan hadis ini menyampaikan bahwa ampunan telah diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan keimanan dan kemurnian niat, tanpa harus menunggu Ramadan itu selesai 30 hari. Artinya sebelum Ramadan selesai 30 hari, pengampunan itu telah Allah berikan. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini, orang yang mendapatkan pengampunan. Allah, semoga Allah kuatkan keimanan kita, Allah tingkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang fi afiyatin wa salamatin insyaallah. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wa nas'alullaha ya sattar ya ghaffar wal qahhar ayaghfirana wa yasturana bi sitrihil jamil, fastaghfiru ayyuhal mu'minun innahu kana ghaffara, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'aidil ayat kasiril madad wal imdad, hadanahu subhanahu wa ta'ala ila turukil huda wal irsyad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya ibadallah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsiya bi taqwallah, wa sallu ala al-mustafa nabiyallah, fasumma hafizu ala ta'ati wa taqwa, wa umril jumu'ati wal jama'ah, wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati al-musabbihati bil qudsi, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا من إذا نظر كشف الضر كل، يا من إذا نظر دفع البلاء كل، يا من إذا نظر نظرة من نظرتك ربانية نبلغ بها غسل منية في خير ولطف وعافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا الصلاة استووا الصلاة استقيموا واعتدلوا استووا صفوفكم وأتموا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسود به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك بلطفك يا أكرم الأكرمين. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا فتنة ولا تبعة لأحد يا كريم الرزاق إنك خير الرازقين. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.